नमस्कार मु भूपेंद्र आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेद व्यास रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम खूब जमिला आज्ञा नदी ठू गुड़ाई कथा आम शिखिपर टिके भल कि जदि आम नदी को बुझा माने नदी टी बही जाए से गोटे बाटर ही बोहे केबे आम देखिनु से पुणी फेरिकी आसबार से जो बाटरे बोही थाए से सियाड़े ही ता रास्ताटा सियाड़े तैयारी करके से सियाड़े चली जाए। जीवनटा भी आमर सेमतिया नुह कि आम जाऊे किंतु आमर अड़ुआ कौन कहले आम अड़ुआ पछ कथा गुड़ा को आज्ञा कांधरे रखिकी कांधटा को टिके अड़ुआ करदो कष्ट भी हुए पुराणा कथा अड़ुआ कथा ये सब बंद करी सकारात्मक चिंताधारा जदि आग विषय भाविबा काली विषय भाविबा आज वर्तमान रे जदि बंचिबा केड़े सुंदर केड़े बड़ कथाटी आज्ञा नदी ठू आम शिखिपर चलतु आज किंतु जोठी शिखिबार सुजोग मते मिलिबो मनरे द्वंद्व जेतेबेले भी आसीबो जनक पाखकू जीवी सीए किए सी आम समस्त अति आपणार अति प्रिय बहुगुणी बहु ज्ञानी पंडित जीतू दास आम समस्त महागुरु नमस्कार स्वागत जनाऊँ आज अध्याय को निज किछि वार्ता माध्यम आज अध्याय को आगे नवा। ओम फुलंदु बरकंति मिंदु बदनम बहारवत सप्रियम श्रीवच्छंक मुदार कस्तुवधर पीतंबर सुंदरम गोपीनांग नयन तपलर्चित तनु गोगोप शंघावृतम गोविंदम कलवेणुवादनं पर दिव्यांग भूषा भजे। भगवान कृष्ण जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु को अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत। सब बापा माने माँ माने भक्त बंधु माने साधु सन्थ वैष्णव हरि कथा को जो माने भल पाती प्रभु कथा को जो माने भल पाती आम तरफरु आम चैनल तरफरु मो तरफरु मो छुआ भाई पुपी भाई तरफरु आपण मानक पाद तले कोटि कोटि मथाल उठा प्रणाम। पुपी भाई आगे जीवा बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु भारी माने कहते मत फूर्ति मिल जाए मो मनरे साहस चली आसे जिते महागुरु केड़े सुंदर भाव में आम समस्त को आ मत एत भल पाइबा आपण मानक अनुरोध करती से महागुरु को अशेष अशेष धन्यवाद आउ बहुत मात्रा रे आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एत मात्रा रे आम ये कार्यक्रम को आपण माने भल पाउचंती सतरी ये मंच नियारा आम सहित आम मंच रे 3 जन प्रतियोगी अछंती समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी। सर्वप्रथमे सर आपण को अनुरोध करी निज ना आ कोठु आसीचंती निज परिचय आम समस्त को दे दियंतु प्लीज। चैतन्य कुमार षडंगी घर आमर ये टांगी रे मु सेंट्रल गवर्नमेंट रे जॉब करूली 10 वर्ष लाने रिटायर्ड करिछि। आम ये मंच को आपन को स्वागत जनाऊँगी। आज अध्याय पे बहुत बहुत शुभेच्छा आपन को सर आपन को अनुरोध करी निज ना और कोठु आसीचंती निज परिचय आम समस्त को दे दियंतु। मो ना प्रयागराज स्वयं महांगारू आसी। बहुत बढ़िया सर आपन को भी स्वागत जनाऊँगी आज अध्याय रे आउ आज अध्याय पे आपन को बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू सर। मैडम निज ना आ कोठु आसीचंती परिचय दे दियंतु। मु सिलुलता साहू मु डेलांग पुरी रु आसीछि। आपन को भी मु स्वागत जनाऊँगी आज अध्याय पे बहुत बहुत शुभेच्छा। आज्ञा सर धन्यवाद। एबे नियम तो कहबी कि ता पूर्वरु महागुरु को सामने गोटे काच पात्रटे थुआई ता भितरे 3टी कॉइन अछि ता भितरे अंक लिखा है 1 2 3 जहाँ भाग्य जो स्थान से अंक निर्धारित करिवो। तो सिलु मैडम मु आपन अनुरोध करबी प्रथमे गोटे कॉइन काढी कि आपण मते दियंतु। एक नंबर चलतु मु चैतन्य सर को अनुरोध करी सर आसिक एठू गोटे कॉइन टे काढ़ी की मत देवे सर। सर 3 नंबर आपंकर से जगार जो सिलु मैडम थिले सिलुलता मैडम से जगह को आ प्रयागराज सर आपको किसी करिया पड़ानी 2 नंबर जगह बसीचंती अन्य मानकर अदल बदल हो गला आपन से जगह रही। सिलुलता मैडम जेहेतु आप 1 नंबर जगह बसीचंती
प्रथम प्रश्न मु आपको पचारि यही माध्यम नियम भी बुझे दौची जोठी आपको उत्तर भूल हम से प्रयागराज सार पाखक चली आस प्रश्न जोठी प्रयागराज सार भूल उत्तर देवे ये प्रश्न चैतन्य सर पाखक चली एमती गोटे गोटे भूल चलिबो किंतु जेतेबेले पुणी थरे प्रश्न आपण पाखक फेरिकी आसीबो सेही मुहूर्त रे जदि दुई थर आपण भूल करिवे ताहाले आउ प्रश्न आपण पाखक जीव नाही आजिर अध्याय रे प्रथम 5टी प्रश्न भितरे जेकोसी गोटे प्रश्न रे जदि आपण 3 जण उत्तर भूल करूचंती असुविधा नाही गोटे गोटे भूल रे गणा जीव केवल किंतु जहाको मु प्रश्न पचारिथिबि तांको परवर्ती जे बसिथिबे सेही पर प्रश्नटी मु तांकोठू आरंभ करिबि आउ 5टी प्रश्न डेई सारिला परे आजिर अध्याय रे ता परठू जेकोसी गोटे प्रश्न रे जदि आपण 3 जण उत्तर भूल करूचंती अध्याय शेष हो जिवो आ प्रत्येक प्रश्न पई 30 सेकंड समय मिलिबो ता सहित जदि 3टी प्रश्नर सठिक उत्तर दउचंती धर्म ग्रंथ आमे नेकी जाई परिबा जदि 5टी प्रश्नर सठिक उत्तर आमे दउचे ताले वेदव्यास उपाधि आमे एठू नेकी जाई परिबा मु भाबुची अल्प बेसरे आमे बुझी पारिचे ए कथाटाकू तो सिलुलता मैडम जदि मते कहिबे प्रथम प्रश्न मु आपन पाखु आनिबी किंतु ता पूर्वरु आपन विषय टिके जानिबा कोन करंती आपन मु जने गृहिणी घरे आउ की अछंती सासू ससुर पुओ झियो स्वामी बहुत बढ़िया लगिला चलंतु अल्प विषय आमे आपनकू जानि पारिलु बहुत भलो लगिला जदि मते कहिबे सीधा सळक प्रथम प्रश्न आपनक पई मु नेकी आसीबे आज्ञा प्रस्तुत अछंती आज्ञा अति सुंदर प्रथम प्रश्न मन देई की सुनिबे प्रश्न होउची वृषभानु जेमा काहाकू कुहंती ऑप्शन होउची वृंदावती रुक्मिणी राधा सत्यभामा आपनक समय आरंभ हला वृषभानु जेमा काहाकू कुहंती वृंदावती रुक्मिणी राधा सत्यभामा राधा पचारिले ना कहिले गंठी पकेबी राधा को कहते समय सरी आसुची आज्ञा गंठी पड़ीगला राधा रे जो शैली रे कहिले मते लागिला आपण मते पचारले राधा जदि ठीक गोटे थाक पहुँचबे जदि भूल ये प्रश्न प्रयागराज सर पाखक चली आसो कौन लगुच प्रयागराज सर भूल अच्छी भाजी जानी तो अच्छा आप जानी ना किंतु लगुच जे भूल अच्छी बोली ठीक अच्छे ये आम सहित चैतन्य सर अच्छा चैतन्य सर आपको कौन लगुच जहाँ उत्तर दे ठीक अच्छे ठीक अच्छी जड़े कहते भूल अच्छी किंतु चैतन्य सर आपको उत्तर रे एकमत अच्छा सिलुलता मैडम चलतु देखा आपड़ कहले राधा राधा हूँ सिलुलता मैडम ये प्रथम प्रश्न थिला आपंक उत्तर रे प्रयागराज सर एकमत नहांती चैतन्य सर एकमत अछंती जेहेतु आपण कहले राधा प्रथम प्रश्न आपंक प्रथम थाक पहुँची गले बहुत बहुत अभिनंदन आपको बहुत बढ़िया गोटे थाक पहुँची गले चलते ये कथा को नहीं टिके महागुरु पाखक जीवा तापर मु द्वितीय प्रश्न नहीं आपन पाखक आसबि कौन कहिबे महागुरु वृषभानु नंदिनी रमणी शिरोमणि कान्हुमना विनोदिनी राधे वृषभानु नंदिनी रमणी शिरोमणि राधा वृषभानु आ माँ ना हूँ कीर्तिदा भगवान कृष्ण माँ ना यशोदा जी जश प्रदान करे ताकू कहती जशोदा जी कीर्ति प्रदान करे ताकू कहती कीर्तिदा जोठी जश जोठी कीर्ति सेठी राधाकृष्ण जुगल मूर्ति वाह बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव में शेष से कथाटा कहले भारी बढ़िया लगिला सुजोग वर्तमान सिलुलता मैडम को पाखरे अच्छी गोटे प्रश्नर सठिक उत्तर दे गोटे थाक पहुंची जाइछंती प्रयागराज सर अपेक्षा अच्छी कौ मुहूर्त में भूल उत्तर देले मो पाखक आसो ना कौन लगुच सेमती किसी नहीं चलिबा कौन करती सर आपण गवर्नमेंट जॉब ପାଇଁ प्रिपरेशन आउ कौन सर रुचि रही घरे किए किए अच्छा आपंकर घरे बापा माँ जेजेमा बड़ माँ वाइफ कौन मैडम कौन करती नर्स आप कथबार्ता लगुच आप बहुत चुनते गभीर चिंताधारा करुवे जो बसुवे या तो आज्ञा मु बुझी जाऊँगी ताने बढ़िया लगिला सर आप विषय भी टिके जानिलु चलतु जदि मते कहिबे सिलुलता मैडम द्वितीय प्रश्न नहीं आप पाखक आसबे आज्ञा प्रस्तुत अच्छा अति सुंदर ये द्वितीय प्रश्न मन देकी शुणिबे प्रश्न होउची महाप्रभु जगन्नाथ को अणसर घरे स्वस्थ हेबा पाई
କେଉଁ ତେଲର ଲେପ ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ ହେଉଛି କୁସୁମୀ ତେଲ, ମହୋଷଧି ତେଲ, ଫୁଲୁରି ତେଲ, ଚୁଆ ତେଲ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଫୁଲୁରି ତେଲ। ଆପଣ କହିଲେ ଫୁଲୁରି ତେଲ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ବାହାର। ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି। ଆଜ୍ଞା। ଫୁଲୁରି ତେଲରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ୍ 2ଟି ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଭୁଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? एकदम ठीक। ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁହଁରେ ଦେଖିଲି, ମୁଖରେ କହିଲେ ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଫୁଲୁରି ତେଲ ତିଆରି ହେଇକି ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକି ରହେ, ତା ପର ବର୍ଷ ଅଣସରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଫୁଲୁରି ତେଲ ଉତ୍ତର ଠିକ ନୁହଁ। ଡରାନ୍ତୁନି। ଆ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ? ଆର କାରଣ ହେଉଛି ଫୁଲୁରି ତେଲ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। 2ଟି ଥାକ ଆପଣ ମୁହଁରୁ ଲାଗିଲା ପୁରା ରାଗିଗଲେଣି ମୋ ଉପରେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର, 2ଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଡରାନ୍ତୁନି। ଯାଇ ମୁଁ ଡରାଇ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ମାଟି ତ ଜାଣିଛି, ସେ କହିସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ତେଲକୁ ଅଣସର ପଞ୍ଚମୀରେ, ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ, ଅଣସର ଥିଲାବେଳେ ପଞ୍ଚମୀରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ଏ ତେଲକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଫୁଲୁରି ତେଲ। ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ରାଶି ତେଲ, ବିଶୁଦ୍ଧ ରାଶି ତେଲ। ଏବଂ ସେ ତେଲରେ 8 ପ୍ରକାର ଚେର ସେ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଯାଏ। ଏବଂ ଖାଲି ଚେର ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ବି ତା ଦେହରେ ମିଶାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ 8 ପ୍ରକାର ଚେର ମିଶାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଅଣସର ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ତେଲକୁ ଲେପ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ସେ ତେଲ ଲେପ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳେବର ଫୁଲ ପରି ହାଲୁକା ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତେଲର ନାଁ ଫୁଲୁରି ତେଲ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ତଥ୍ୟଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ 2ଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଠୁ। ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବ? ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପାଇକିରି ଗଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ସେ। ତା ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ମିସେସ୍ 2 ଜଣ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ? ଆଉ ଝିଅ 3 ଜଣ ତ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଯାଇ ଦେଶ ବାହାରେ। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ? ସେ 2 ଜଣ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱିଡେନରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଏ ଭଜନ ଯଦି ହବ ଟିକେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତେ। କେତେ ଶୁଣିବା ଶୁଣେଇ? ଆରେ ବା ବଢିଆ। ଅବଢ଼ା ଟିକିଏ ମୋତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ, ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ମୋତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ, ରଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସାରନ୍ତାଣି ସେ ତ, ରଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସାରନ୍ତାଣି ସେ ତ, ତୁମକୁ ମୁଁ ମାଗିଲିଣି ଯେଉଁ କାଳୁ, ଅବଢ଼ା ମୁଠିଏ ମୋତେ ମିଳୁ ମହାବାହୁ, ମହାବାହୁ, ମହାବାହୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ କଥା ବି ରଖିଲେ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ, ପରିବେଶଟି ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଗଲା। ସିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତି ନା? ଯଦି ମତେ କହିବେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ 3ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ 3ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ମଗର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଥିଲା? ଅପସନ ହେଉଛି ରାମାନୁଜ, ଏକନାଥ, ଶଙ୍କର, ନାନକ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶଙ୍କର। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ଶଙ୍କର। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି। ଆଜ୍ଞା।
गंठी पड़गला आउ एबे केवल सठिक उत्तर ही गंठी फिटई पार बा जेकोसी गोटे थाक को आप पहुँचे जदि ठीक धर्म ग्रंथ आपण निहाती एठू नहीं जाउछंती आदि भूल प्रश्न प्रयागराज सर पाखक चली आसो कौन लगुच प्रयागराज सर जानी एटा आपण जानी ना द्वंद्व अच्छा छाड़ दिंतु उत्तर ग्रहण हो सारी चैतन्य सर आपन कौन लगुच जो उत्तरटी देइचंती टे द्वंद्व में अच्छी कहले शंकर शंकर रे गंठी पड़ी उभय टिके अल्प बेसी द्वंद्व अच्छा जो उत्तरटी आपण देइचंती शंकर ये किंतु कष्ट कह पड़ुची सिलुलता मैडम शंकर होची ठीक उत्तर बहुत बहुत अभिनंदन एठू निहाती धर्म ग्रंथ आपण नहीं जाउचंती वाह बहुत बढ़िया किए घरे बेसी सबुठ खुशी हेबे पुओ सब एपिसोड पुओ देखे पुओ सब बेले मु जते बेले क्वेश्चन पचार हुए मु आंसर दिए पुओ मते सब बेले मामा तमे जाउन मामा तमे जाउन सब बेले बाबा को भी लगाए बाबा मामा पकाउन मामा जानतु चलते बहुत बढ़िया लगिला यही कथा ये प्रश्न को नहीं टिके महागुरु पाखक जी चतुर्थ प्रश्न नहीं आप पाखक आसवि महागुरु कौन कहे महाप्रभु स्नान कला बेले मगर धरिला गोड़ को शंकर भगवान को गोड़ को मगर धरिला कारण एटा अवश्य तांकर माया हेई पारे मध्य एटा निजे शंकरंकर माया हेई पारे एवं माया मध्य कारण भगवान शंकर बारंबार कहउचंती तांको मां को मां मते मु सन्यासी होबा पे मते अनुमति दियो मु सन्यासी हेबी मां मना करुची कहला ना मु तते छाड़ी परिबिनी जेते बारंबार कहले मध्य मां आम गोटे एपिसोड में आलोचना करते बापा माँ अनुमति न नहीं जो कार्य भी तुम जीव असफल हम तेणु माँ अनुमति बिना भी शंकर जापना सन्यासी हो पारना दीक्षित हो पारना तेणु सी बारंबार कहले माँ जो मना कला बाध्य कि गोटे माया रचना करा पड़ा नदी में गाधौं माँ नदी कूल बसी पुओ गाधौच नदी में मगर कुंभीर आसिक धरला गोड़ को माँ माँ मत कुंभीर टाणी नौ माँ अवस्था जहाँ हो कूल माँ डाक पकाउची दौड़ी आस किए मो पुओ को बंचा मो पुओ को रक्षा कर किए अच्छी जे किए आसो मगर माँ माँ मत बंचा माँ पुओ डाकुथब मार हृदयटा कौन होतो से एति बेले पानी भितर थाई किछि बाट टाणी नेलानी मगर पानी भितर थाई भगवान शंकर कहले कहले माँ एते थर कहला पर मध्य मते सन्यासी होबा पे अनुमति देलनी एबे तो मु मरी जीवी मरिबा पूर्वरु हेले मु टिके सन्यासी हेई कि मरे एवं माँ मोर काई विश्वास होउची माँ तमें जदि वर्तमान मत अनुमति देदेव ना सन्यासी हाँपाई मुझे भावुँ मत मगरटा छाड़देव नचेत जदि न छाड़े जदि मु मरी भी जाए ताले सन्यासी तो होकर मरबी ना माँ दे दियो ना अनुमति शेष बेले पानी कूल ठिया है कि माँ चिंता कला काले मो पुओ को मगर छाड़देव माँ मन ना कहला मो पुओ पछके मो पाखु दूर को पलाऊ कि दुनिया तो बंचिकी रेड़े बड़ कथा माँ हृदय पछके दूर को पलाऊ मो पाखे न रहू आउ कौटी रहू आउ क्या घरे रहू मो पुओ तो बंची थी जिते बड़े भविष्य दरकार पड़ो माँ बोली शब्दटा कान तो थरुटे बाजब ए शंकर मु अनुमति दौची तू सन्यासी हो जा मगर सांगे सांगे छाड़ी पलैला दौड़ी आसिले कूल को माँ कहीकि कुंडे पकेले माँ आउ मना करबुनी तो सन्यासी हाँपाई तापर पलैले सन्यासी है गुरु ग्रहण कले तापर हेले भगवान शंकर आ जहाँ कहते समस्ते शंकराचार्य जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु बहुत सुंदर भाव रे कथाटा हम समस्त को बुझेले आ कहू कहू महागुरु को आखिरु भी लुह चली आसला माँ शब्दटी ही से भाई चलतु मत लगे ये जड़े माँ निजे अच्छा दुई दुई संतान अच्छा कहला बेलू मो आखिटा पड़ेगा आपण पाखक जो कहले माँ को केमिति लगुव जिते बड़े पुओटा से भितर पार्टी को आपण भी इमोशनल हो गले परिवेश टिके भिन्न हो जाइए किंतु नियम रे आम समस्ते बंधा आम तो आगेबा आउ सीधा सड़क जावा सिलुलता मैडम आपण पाखक अति सुंदर चमत्कार भाव में तीनोटी प्रश्नर सठिक उत्तर देठू निहाती आप धर्मग्रंथ नहीं जाऊँगी जदि मत अनुमति देवे चतुर्थ प्रश्न नहीं कि मुझे पाखक आसवि जदि आप प्रस्तुत अच्छा अति सुंदर चतुर्थ प्रश्न मन देकी शुणिबे प्रश्न होची तंत्र मतरे अवधूत मानकर शाखा केतोटी ऑप्शन होची 3टी 4टी 5टी 7टी
ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଅବଧୂତ ମାନଙ୍କର ଶାଖା କେତୋଟି? 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି, 7ଟି। 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି, 7ଟି। ସମୟ ଚାଲିଛି। 7ଟି। ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ଯଦି କହିବେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି। ସମୟ ସରିଗଲା। ଆପଣ କହିଲେ 7ଟି, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂରରେ ରହିବେ ବେଦବ୍ୟାସର ଉପାଧିଠୁ, ଯଦି ଭୁଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାର୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନା ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଭାବୁଛି ଭୁଲ ବୋଲି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁଲ, ଏକମତ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରକୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ 7ଟି, ଶିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ 7ଟି ହେଉଛି, ଆଉ କଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାର୍ ଆପଣ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଅବଧୂତ ମାନଙ୍କର ଶାଖା କେତୋଟି? 3ଟି ଅପସନ ରହିଲା, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର 5ଟି। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍, ଆଉ ବଦଳି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲି ଆସିବ ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣ ପାଖକୁ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍? ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାର୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆପଣ ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ? ଭୁଲ ଅଛି। କେଡ଼େ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ କହିଲେ ଭୁଲ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ 5ଟି କହିଲେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାର୍, 5ଟି ହେଉଛି, ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ନାହାନ୍ତି। 5ଟି ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ସାର୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଅବଧୂତ ମାନଙ୍କର ଶାଖା କେତୋଟି? 2ଟି ଅପସନ ରହିଲା, 3ଟି, 4ଟି। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦେବେ। 4ଟି। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍, ଆଉ ବଦଳେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଥାକ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଦି ଭୁଲ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି 3 କହିଥାନ୍ତେ ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍, ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କେଡ଼େ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ଡାହାଣ ପଟରେ ମହାଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଭାବି ମୋର ସବୁ ଠିକ ହବ। ଯେହେତୁ ସାର୍ 4ଟି କହିଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ସାର୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି। ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ? ଭକ୍ତାବଧୂତ, ହଂସାବଧୂତ, ବ୍ରହ୍ମାବଧୂତ, ଶୈବାବଧୂତ। 4ଟି ଶାଖା। ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାବଧୂତ, ଶୈବାବଧୂତ, ଭକ୍ତାବଧୂତ, ହଂସାବଧୂତ। ଏ 4 ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏମାନେ ହେଲେ ଅବଧୂତ। ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଅବଧୂତ ଶ୍ରମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଥମ ହେଲେ କିଏ? ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାରରୁ ସମ୍ଭୂତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅବତାରରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସମ୍ଭୂତ, ଶିବଙ୍କ ଅବତାରରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସମ୍ଭୂତ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାରରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅବତାରରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଅବତାରରୁ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା। ଏମାନେ ହେଲେ 4 ଶାଖା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାବଧୂତ, ଶୈବାବଧୂତ, ଭକ୍ତାବଧୂତ, ହଂସାବଧୂତ। ଇଏ ହେଲେ 4 ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏବଂ ଇଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଯିଏକି 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏସବୁ ଭାଗବତ କଥା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସିଛି ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍, ସାର୍ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁଯୋଗ ଚାଲି ଆସିଲା ଆପଣ ପାଖକୁ? ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଥାକ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମତେ କହିବେ ସାର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ କାହାଠାରୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦାନରେ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ ହେଉଛି ବର୍ଷଣ, ସୁଦୀର୍ଘ, ଦୁର୍ମୁଖ, ବସୁସେଣ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବସୁସେଣ। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି ସାର୍, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ନାଇଁ, ପକାନ୍ତୁ। ପକେଇଦେବି? ଆଜ୍ଞା। ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍। ଯଦି ଠିକ୍ 2ଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯଦି ଭୁଲ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ।
ଶିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବ ଲାଗୁଛି ତ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆସିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଧାରେ ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଗଲି ମାନେ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣିନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବସୁ ସେଣ ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ବସୁ ସେଣ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବସୁ ସେଣ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୁଇଟି ଥାକ ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାପରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ମହାଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଟିକେ ବୁଲେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ରଖିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ବସୁସେନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ନ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଏଇ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଏ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣକୁ କେହି ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଥିବ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ପାରିବନି କବଚଟା କୋଉଠି ରଖାଯାଏ ଛାତିରେ କୁଣ୍ଡଳ କୋଉଠି ରଖାଯାଏ କାନରେ ତ କବଚକୁ ଚିରିକି ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କାନ এটা ସବୁ ଦେହ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ନା ବାହାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ଯୋଉଟା ତେଣୁକରି କାନକୁ ଚିରିକି ଯେତେବେଳେ କାନ ଭିତରୁ କୁଣ୍ଡଳ ବାହାର କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଚିରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ କାନ ବାଟେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ଯଦି କାନ ବାଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏକଥା ତ କେବଳ କୁନ୍ତି ଜାଣିଥିଲା ଲୋକ ଜାଣିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ହବ କାନକୁ କାଟି ତା ଭିତରୁ କୁଣ୍ଡଳକୁ ବାହାର କରିକି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇଠୁ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବସୁସେନ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ରାଧେୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ରାଧେୟ ରାଧେୟ ମାନେ ରାଧା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ ରାଧା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲେ ସୁତ ଅଧିରଥ ରାଧା ଅଧିରଥ ଏବଂ ରାଧା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଧିରଥ ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରାଧା ଆଜ୍ଞା ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ବହୁତ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ସାର୍ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାର୍ ଏ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଭିରାମ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେଉଁ ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଭିରାମ ଯଶୋବନ୍ତ ହେବେ ଯଦି କହିବେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବଦଳି ପାରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଅପସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅଭିରାମ ଗୌରାଙ୍ଗ ସାର୍ ସମୟ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ ଗୌରାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯଦି ଠିକ୍ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଏଠୁ ନିହାତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଯିବ ଶିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଶିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କହିଲେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣିନି ଆପଣ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ଶେଷରେ ସମୟ ସରିଲା ବେଳକୁ ଗୌରାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍ତର ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ କାହିଁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ଭାବିଲି ଗୌରାଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋର ତ ସାର୍ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଇଏ ସଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନିହାତି ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା କଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ନିହାତି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ ଘରେ ସେ ପୁଅ ବୋଉ ମୋ ମିସେସ୍ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଯାଅ ତମେ ଯାଉନା କାହିଁକି ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ଟିକେ ହେଇପାରିଲିନି କାଲି ମୋତେ ହଠାତ୍ ଡକରା ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ପାଏ ନ ପାଏ ଅନ୍ତତଃ ସେଠି ବସିକିରି ଆସେ ଏ ବୟସରେ ଟିକେ ବସିଲେ ଭାଗ୍ୟ କଥା ମହାଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଟିକେ ବସିଯିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କଥା
ତେଣୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତଥାପି ଯାହା ହଉ ତା ବିନା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆସିଲାଣି ଆପଣ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଯାଉ। କୋଉଠି ହାଲୁକାରେ ସିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡମ ମଝିରେ କହିଲେ ଆଉ ଆସିବନି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗୁଡା ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେଣି ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ମହାଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ମହାଗୁରୁ କଣ କହିବେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ସେଦିନ ଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରି ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ 1486 ମସିହା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳ ନଦିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ଡାକ ନାଁ ଥିଲା ପିଲାଦିନର ନାଁ ଥିଲା ନିମାଇଁ ନିମାଇଙ୍କର ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ତ ମାନେ କାହିଁ କହିବା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନିମାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜନ୍ମ ନଦିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଭଲ ବାଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଗୁରୁ ଆଉ ଏଇଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ନିହାତି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆମ ସହିତ ସିଲୁଲତା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ମଝିରେ କହିଲେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ମାନେ ହାଲୁକେରେ କହିଲେ କେହି ଶୁଣି ପାରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁନି ଆଉ ସହଜ ହବନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯଦି ଦି ପଦ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ଦେବେ ଭଜନ ଟିକେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ରହୁ ସନ୍ତୋଷରେ ମନ ମୋ ସନ୍ତୋଷରେ ଥାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ चैतन्य सर जदि मते कहबे सीधा सड़क चतुर्थ प्रश्न नहीं आपण पाखु आसबि जदि प्रस्तुत अछंती आज्ञा अति सुंदर मन देकी सुनिबे सर प्रश्न कृष्णंक गुरु सांदीपनी किंतु गर्भ संहिता मतरे कृष्ण आउ जनंकु गुरुंक मान्यता देइचंती से किए ऑप्शन होची व्यास दुर्वासा लोमस अंगिरा आपनक समय आरंभ हला कृष्णंक गुरु सांदीपनी किंतु गर्भ संहिता मतरे कृष्ण आउ जनंकु गुरुंक मान्यता देइछंती से किए व्यास दुर्वासा लोमस अंगिरा दुर्वासा जदि कहबे गंठी पकेबी सर चाहे उत्तर बदली करी आज्ञा गंठी पकेबी हाँ शेष निष्पत्ति दुर्वासा रे गंठी पड़ी जाइछि जदि ठीक चारोटी थाक आपण पहुंची जिबे गोटिए प्रश्न दूर रे रहिबे वेदव्यास उपाधिठू आ जदि भूल सिलुलता मैडम को पाखु के प्रश्न चली जीव कौन लगुच सिलुलता मैडम ठीक अच्छे चैतन्य सर जेहेतु आपण कहिले दुर्वासा आत्मविश्वास उत्तर देइचंते हाँ दुर्वासा होची सठिक उत्तर बहुत बहुत अभिनंदन आपनको चमत्कार भाव में चारोटी प्रश्नर सठिक उत्तर दे सारी चलते प्रश्न को नहीं महागुरु पाखक जावा तापर वेदव्यास उपाधि प्रश्न नहीं कि मुझे पाखक आसबि कौन कहे महागुरु गुरु बोली भगवान कृष्ण दिने कहिथिले मुहरे तांकर कृष्णंकर गुरु होचंती सांदीपनी किंतु भगवान कृष्ण दिने गोपी मानक एक कथा कहिथिले जाओ सर आपण पढ़ापढ़ी करूचंती निश्चित कथा भागवत रे कथा आसे कथा भागवत जो बही सेइतरे कथाटी आसे भगवान कृष्ण दिने विलंबरे रास क्रीड़ा जो हुए विलंबरे रासरे पहुंचिले तो गोपी माने पचारिले कहले कौन नटनागर आज एते विलंब तमर तो कृष्ण कहिले जे मो गुरु को टिके दर्शन करिया जाइथिल तो टिके विलंब हो गला गोपी माने कहले तमर गुरु किए तमे काहे हमें तो जाननु ना हाँ मोर जने गुरु अछन ना किए ना ऋषि दुर्वासा कोउटे अछंती ना जमुनार आरपटरे अछंती सी अरे तमर गुरु माने आमे टिके दर्शन करंतु तांकु टिके कोन खाइबा को दियंतु आमे गोपी माने खाते
कृष्ण कहले सी तो किसी खाती दिन को थरे खाली घास रस पियंती सी किसी खाती तथापि देख चेष्टा कर जदि खाईपारे कहले जे आम जमुना टाइले बढ़ी आसी पार हबू केमिति कृष्ण कहले देख गोपी मैंने तुम गोटे कम कर जमुना कूल ठिया होगी कह जदि श्रीकृष्ण ब्रह्मचारी जाओ जमुना अपसरी गोपी मैंने कहले के तुम पा दिन राति आम सागर रास क्रीड़ा करुच तुम ब्रह्मचारी बोले आम केमती कहबू कहले तुम कहीकि देखुन जदि मिछ हो जमुना बाट दबनी एम गले गोपी मैंने पहुँचले जमुना को अनेक कहले जदि श्रीकृष्ण ब्रह्मचारी जाओ जमुना अपसरी जमुना साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे बाट देदेला आर पटू गले जाई देखिले ऋषि दुर्वासा बसुंच आज्ञा समस्त मुंडिया मारे कहले आज्ञा आम आनीलु कि आपण को खाइबा को देवाई दुर्वासा कहले कौन आनीच कहले हाँ किए क्षीर आनी किए सर आनी किए एम सब आनीचु दुर्वासा पार्टी मेला करदे कहले जहाँ जी आनीच सब डाली जा जी जहाँ आनी सब पार्टी सब सर मालपुआ क्षीरी जी जहाँ पारे सब पलैला पूरे पेटे खाई सारिबा परे दुर्वासा गोपी मैंने कहले जाऊ आम मन खुशी है आज्ञा आम जीवु केमी एयरपोर्ट को जमुना नदीटा एडे जोरे बढ़ी दुर्वासा कहले गोटे कम कर ना कौन ना तुम सब जमुना कूल को जा जमुना नदी की कह जदि दुर्वासा अनाहारी जाओ जमुना अपसर मैंने दुर्वासा जदि केबे किछि खाई ना जमुना तू बाट दे दे जदि सत कहला कि आम पा देलु एले तुम सर मालपुआ गुड़ाए खाइच तुम एबे पुणी केमती तुम अनाहारी कहला तुम जाई कहीकि देख आश्चर्य कृष्ण को आम ब्रह्मचारी कहलु जमुना बाट देदेला पुणी दुर्वासा को आम निजे हाथ में खोईदेलु सी अनाहारी केमती हेले हौ जाऊ जाई जमुना पाखे पहुँचले कहले जदि दुर्वासा अनाहारी जाओ जमुना अपसरी जमुना साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे बाट देदेला एमने किसी बुझी पाइलेनी आसी कृष्ण को पचारे कहले नटनागर किमिति है कृष्ण कहले मो गुरु दुर्वासा जो मैंने वास्तव में साधु सन्थ से मैंने केवे किसी खाती सत जहाँ खाती केवल शरीर को रक्षा करने जी दरकार से ऋषि दुर्वासा शरीर रक्षा करने खाद्य ही आवश्यक तपस्या ही यथेष्ट कौन दरकार खाली खाइबाटा खाली गोटे बाहाना मात्र तेणुक भगवान कृष्णकर जो लीला थिला गोपी मान सहित सी थिला की लीला अप्राकृत प्रेम आ से कौटी प्राकृत आइला कौटी ब्रह्मचर्य स्खलन हबार कथा कौटी आइला जोगेश्वर चरित्र भगवान कृष्णकर तेणु कृष्ण कही जदि श्रीकृष्ण ब्रह्मचारी जाओ जमुना अपसरी जमुना बाट देदेला तेणु दुर्वासा खाई खाई ना जदि दुर्वासा अनाहारी जाओ जमुना अपसरी बाट देदेला यह संपूर्ण सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु केड़े सुंदर भाव तथ्य आम समस्त को देले भारी बढ़िया लगिला ये चमत्कार गोटे प्रश्न दूर रे वर्तमान चैतन्य सर जदि मते कहिबे वेदव्यास उपाधि प्रश्न नहीं मुझे पाखक आसबि जदि आप प्रस्तुत अच्छा आज्ञा अति सुंदर सर आई प्रश्न पे आपको बहुत बहुत शुभेच्छा सर आज्ञा वेदव्यास उपाधि प्रश्न मन देकी शुणिबे सर प्रश्न होची क्यों बेश्या नदीटीए होई तीर्थ रूपे परिगणित होइथिला ऑप्शन होची कावेरी नर्मदा सिप्रा गोदावरी आपको समय आरंभ हला नर्मदा जदि कहिबे गंठी पकेबी सर चाहिले उत्तर बदल परिबे नहीं पकांतु शेष निष्पत्ति आज्ञा आत्मविश्वास रे कहउछन सर आज्ञा वेदव्यास उपाधि प्रश्न सर जहाँ भगवान करथिबो पकेबी किंतु बहुत जल्दी उत्तर दे देले आज्ञा गंठी भी पड़ी जाइछि जदि ठीक आज्ञा धर्म ग्रंथ आपण एठू नहीं कि जाउचंदी ता सहित सहित वेदव्यास उपाधि आपण एठू नहीं कि जिबे किंतु जदि भूल सिलुलता मैडम को पाखु के प्रश्न चली आसीबो लागुनी जदि ठीक ता माने आपन पार्टी लाग गेला जा आसीबो नहीं किंतु जदि भूल आपन पाखु को आसीबो ठाकुर को इच्छा प्रयागराज सर कौन लागुच आपन पाखु को आसीबो माने मैडम को पाखु को तापर आपन पाखु को लागुनी हौ आपण कहिले नर्मदा चैतन्य सर ये वेदव्यास उपाधि प्रश्न थिला आपण उत्तर देइचंदी नर्मदा गंठी पड़ी जेहेतु ये पंचम प्रश्न आपण उभयंकर उत्तर भी मु नेबी सिलुलता मैडम क्यों वैश्या नदीटीए होई तीर्थ रूपे परिगणित होइथिला ऑप्शन कावेरी नर्मदा सिप्रा गोदावरी गोटे उत्तर भाभी चिंती के गोदावरी गंठी पड़ी गला प्रयागराज सर आपंकर कावेरी नर्मदा सिप्रा गोदावरी को उत्तर कावेरी आपंकर कावेरी रे आपंकर गोदावरी रे सरंक नर्मदा रे आउ गुटिए रही गला सिप्रा रे प्रयागराज सर जेहेतु आपण कहिले कावेरी कावेरी होची भूल उत्तर
सिलुलता मैडम आपण कहले गोदावरी गोदावरी होची भूल उत्तर जदि सारंक उत्तर ठीक वेदव्यासर उपाधि जदि भूल समस्ते एठू विदाय नेबे जदि सिप्रा कही थांते किंतु आपण नर्मदा कहीदेले कष्ट रे कहिବାକୁ पड़ुची समस्त को विदाय नहीं के एठू जीवाकू पड़ुची भाबुची सर मनउणा तो करिवे नहीं नाଇଁ ठीक तो एटा काई उणा करी सर ठीक कहि हौ ठीक नर्मदा होची सठिक उत्तर पारिलिनी सर आपण को वेदव्यासर उपाधि नहीं की जाउछंती सर वाह अति सुंदर अति चमत्कार भाव यही कथा प्रथम महागुरु टिके शुणी नवा ये प्रश्न को नहीं कि तापर आम प्रथा को आगे नवा महागुरु कौन कहे नर्मदा बेसिया थिला भाग्यवान भाग्यवान को नर्मदा बेसिया थिला एक कथा जानिछंती समस्ते तार गोटिए कथा थिला ता सत्य ता वचनर सत्यता से रक्षा करिथिला सेइतिमे सबु देवता माने ताकु गोटिए नदीटिए कहीकि बहिबाकू देइथिले एवं ये नर्मदा बेसियारू गोटे तीर्थ नदी रूपे गण्य हो गला जहाकू वेदवाक्य संकल्प रे अछि ओम गंगेश्चैव जमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलियस्मिन् सन्निधो भव कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रवास पुष्कराणि च एतानि पुण्यतीर्थानि स्नान काले भवन्ति जानी नर्मदा सत्य बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अनुरोध करी मझी को आसिया महागुरु आपन को भी अनुरोध करुछि मझी को आसिया बहुत बहुत अभिनंदन आपन को अति सुंदर बहुत चमत्कार भाव में तो सर्वप्रथम अनुरोध करी चैतन्य सर को जे महागुरु हाथरू ये धर्म ग्रंथटी ग्रहण करनियंते आग ता सहित ये व्यासासन आउ ता सहित ये वेदव्यासर उपाधि ता सहित मु अनुरोध करी वर्तमान सिलुलता मैडम आपण आसिकी महागुरु हाथरू ये धर्म ग्रंथटी नहीं कि जातु बहुत बहुत अभिनंदन आपण को भी ता सहित अति सुंदर मनीषटे मत भारी बढ़िया लगिले आपण प्रयागराज सर आउ सिद्धार्थ परिवार तरफ ये गोटे भेटी महागुरु हाथरू ग्रहण करनियंतु आसंतु सर आमे कामना करिबा आगामी वर्ष जेकोसी गोटे गवर्नमेंट जॉब रे आपण निहाती जहाँ मन इच्छा रही आज तो समय हो जाइए आमे एठी आज वेदव्यास उपाधि नौथुबा चैतन्य सर को पाइलु मैडम जी एठू धर्म ग्रंथ नहीं कि जाउछंती गोटे गुड़ाए आशा रखिचंती सर आम प्रयागराज सर आपण सुनांती ये मंच आपंक पई अपेक्षा रे रही धर्मर हब जय अधर्मर हब विनाश नाटी जहार वेदव्यास रेडियो पार्टनर 91.9 सिद्धार्थ एफएम खूब जमिला आज एतिकी टिके हसीबे आ टिके बांटीबे कहते बांटिले बढ़े रहिलु आज्ञा नमस्कार।